Ani ana ang programa nga inyong dapat. Ani ana ang programa nga inyong nabati, programa nga maghatag kutin-awan sa Kristohanong kinabuhi. Jesus Cares Ministry uban ni Pastor Edelar E. Chavez ug Pastor Julius Lumayo ug ani ana ang anchorman. Kay mayong buntag sa atong mga kaigsunan gikan sa nagkalain mga dapit dinhi sa Pilipinas ingon man sa atong mga kaigsunan sa gawas sa nasod. We thanks the Lord for the another blessed day sa atong matag usa ka kinabuhi, no? Atong gi-acknowledge sa atong mga kaigsunan sa Mabuaya, sa mga Obar family, sa Ipunan, ingon man sa Bikingon, mga Navarro family, Disinal family ug sa tanang mga kaigsunan dinha sa Ipunan. Ingon man sa Kinawi, gikan sa mga Gimpisaw family, Ibon family, Clayman family, Garcia family, Chavez family, uban pa nato mga kaigsunan dinha sa Kinawi. Ingon man ang atong igsoon sa Dubai, sa Saudi Arabia, ako mga igagaw nga naa sa Dubai ug sa uban pa mga dapit sa Saudi. Salamat sa Dios sa lain na pod nga adlaw nga nag-abot sa matag usa kanato. Ug sa tanan nato mga kaigsunan nga wala na ko ma-appeal, maayong buntag niyong tanan o maayong buntag pod sa atong igsoon Pastor Julius. Amen. Good morning. We praise the Lord for this wonderful day. Palihog ko Pastor sa pagpangumusta sa imong mga higala, mga kaigsuonan sa pagtuo. Amen. Ako pong gi-acknowledge ang mga kauban nato sa pagtuo diha sa Barangay Indahag, Poblasyon, sa pamilya ni sa Malisa family, Palado family, Diaz family, Kayanong family, o sa akong ugangan sa Osamis si Papa Yuyoy Timothy Masayon, kanang stay safe and full recovery ang imuang nasinati karon. Akong mga pagampo na ang Ginoo maghahatag kanimo extend na kinabuhi. So sa akong pamilya diha sa Indahag, sa akong wife, sa akong duha ka anak, ang Ginoo magauban kaninyo o tanan mga kaigsuonan namo nato na wala na mention, ang Ginoo magapanalangin ninyong tanan. Okay, also atong i-acknowledge ang atong igsoon sa pagtuo si Toto Villaganas, kauban siyang pamilya, mga anak nga busy gigay kada adlaw sa pag-asikaso silang negosyo, no? Ang ilang mga isdaan. Also, ang akong wife sa Kinawi, Geraldine Zoan Malisa. Ingon man sa akong tulo ka lovely daughters. Mayong adlaw o malipayong pagpamuhat sa atong mga gimbuhaton. Praise the Lord. So in this morning, atong padayonon ang atong paghisgutan may tungod sa kaminyoon. Medyo taas-taasin siya nga topic. I think we are now on fourth week, no? Fourth week. Usa na ka bulan nato na nga gisgutan, and maybe we will end this topic today ato ning tiwason karon nga adlaw, so that by next Thursday makakuha na pud ta og lain na pud nga mga
topic. Amen. Now, in this morning, atong gisgutan ang kaminyo, no? Atong niagi atong gisgutan kung ano nga dapat mo separate ang bag-ong magminyo gikan sa panimalay silang ginikanan tungod kay doon na to siya mga maayo nga mga butang nga mahitabo ngadto kanila. Number one, nga makapundar sila silang kaugalingong panimalay, no? Makapalit sila silang kaugalingong ref, TV o guban pa, no? O ikaduha, malikayan ang panagbangi between sa ginikanan ngadto sa mga anak. O ang ikatulo, no? Nga pinaagi sa pag-separate, no? The new couple can decide, no, sa mga butang nga gusto nila mahitabo sa ilang kinabuhi. So, this morning, doon na tayo gamay nga hisgutan mahitungod aning kaminyoon tungod kay doon na magoy mga nasulat sa Biblia nga usahay ma-misinterpret nato o gani ang uban ilan na nung gi-apply sa atong kultura. Now, we will tackle first in the book of Matthew chapter 22 verse 30 nga diin doon ay usa ka nasulat diri nga kabahin sa kaminyoon o mamalihok kong Pastor Julius sa pagbasa sa Matthew 22:30. Atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 22:30. Kay kun banhawon na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit o dili na magminyo ay ang mga lalaki og mga babayi. Okay. Kaning gisulat ni Matthew sa Matthew chapter 22 verse 30, usa ni siya kapangutana sa law expert about sa kaminyoon. Ang pangutana dinhi nga pag naay 5 ka managsuon, unya naminyo ang kamagulangan, pagkahuman namatay ang kamagulangan, dapat ang mga asawa pag otro sa asawa siyang magulang mao ang manghod, ang sunod. Then hangtod namatay ang usa, then nipuli na pod ang usa, namatay na pod o nipuli na pod ang manghod hangtod nga nahurot silang 5. So usa ka pangutana nga pag-abot didto sa langit, kinsa ba kuno ang ilhon nga bana, no? So si Jesus Christ nang ingon nga pag-abot didto sa langit, pag-abot didto wala na panagminyo ay tungod kay may sama sa mga anghel. Now, seldom nga madungga nato nga sa kulturang Pilipino nga pag ang asawa sa magulang, no, or ang iyang magulang naminyo namatay, seldom kay nato madunggan nga ang sunod niya nga manghod maoy mga asawa pagotro ngadto siya sa asawa sa namatay, no? Murag dili kay acceptable sa atong kultura. But dunay uban nga gina-accept na nila nga mga kultura. Now, before we are going to explain about that issue, will you please, Pastor Julius, read the Bible in the book of Genesis, chapter 38, verses 1 to 9. Genesis chapter 38, this is the story about Unan, no? O gani mao ni ang kasagaran gihimo nga defense kung anong ang pamilya dili dapat mag-take o kining gitawag artificial nga method sa family planning. But today atong hatagag importansya ning mao nga tradition. 38 verse 1 to 9 sa book of Genesis. Sa Genesis 38 1 to 9, niadtong higayuna mibiya si Judah sa iyang mga igsuon ug mitipon pagpuyo kang Hira nga taga Adulam. Didto gikakita ni Judah ang anak nga dalaga sa usa ka taga Kanaan nga si Suwa. Gipangasawa niyang maong babayi. Unya nagmapdos ang iyang asawa og nanganak og batang lalaki nga iyang ginganlang Er. Sa 4, unya nagmapdos siya pag-usab og nanganak gihapog lalaki og iyang kining ginganlang Unan. Og nagmapdos pagayod siya og nanganak gihapog lalaki, ginganlan niyag Sela ang bata didto sa Juda sa Sisib sa dihang natawo si Sela. 6, unya si Er ang kamagulangang anak ni Juda, gipamalayi niya kang Tamar. 7, dautan ang kinabuhi ni Er ug wala siya kahimuti sa Ginoo.
busa gipatay siya sa Ginoo. Busa giingnan ni Judas si Unan, kinahanglan makigdulog ka kang Tamar, tumana ang imong katungdanan kaniya, ingon nga igsuon sa patay na niyang bana aron manganak kamo alang sa patay na nimong igsuon. Last verse, apan nasayod si Unan nga ang batang matawo, dili isipon nga iyaha. Busa sa diyang nakigdulog siya kang Tamar, gipagawas niya ang iyang binhi, aron dili siya makapaliwat alang sa iyang igsuon. Okay, kung ato na siyang padayunon nga verse, niabot ang punto nga si Unan gipatay sa Dios. No? So diri makita na to ang unang birth control nga mao ang gitawag og withdrawal. No? So si Unan mo'y nahimong una nga nag-apply sa maong birth control. But we will not going to focus on that issue. We will focus on the tradition of marriage. Okay? Sa mga Jewish culture, especially sa Jewish tradition sa marriage, mao ni siya ang ilang kultura nga kung doon na kay sa usa ka pamilya dunay 5 ka mga igsuon nga lalaki, ang ilang pamaagi nga ang una gid maminyo dapat ang kamagulangan. No, dili pwede nga ang manghod may maguna sa magulang. Gani gi-apply man na sa atong kapanahonan o sa uban natong mga kaigsuonan din sa Pilipinas nga pag maminyo ang manghod unas magulang, no? Doon na sila gitawag nga nilakaran, no? Or bayaran ang magulang. That is part sa kining gitawag Jewish tradition, but that is not our tradition being a Filipino. Okay? Now, ang ilang tradition, pag maminyo ang magulang, unya dili makabaton og anak. Then hangtod nga mamatay ang maong lalaki. Their tradition obliges sa sunod nga igsuon, no? Nga dapat iyang pangasawon ang asawa sa iyang magulang aron nga sa dihang makabatonig anak, ang una nga anak dili ilhon nga iyang anak but ilhon nga anak sa iyang magulang nga namatay, no? Or in case dili sila makabaton og anak, oblige ang sunod na pod nga igsuon sa dihang mamatay na tong maong igsuon na pod, oblige sa pod ang sunod nga mao na pod ang dapat makigminyo ngadto sa asawa sa ilang kamagulangan aron nga sa dihang makabaton ni og anak dapat ilhon nga anak niadtong namatay nga igsuon, no? Ang sunod ana iya na, no? So hangtod nga ma-comply ang tanan managsuon kung in case dili gid sila makabaton og anak. Now, here comes on the tribes of Judah, no? Doon na siya gitawag anak nga naminyo nga mao si Ir. Now, kini si Ir kung imong tan-awon ay ang kinabuhi ani dautan, no? Wala gid makapahimuot sa Dios. Og niabot ang punto nga namatay ni si Ir. Pagkamatay ni Ir, walay lain nga musunod niya kundi ang iyang ikaduhang igsuon nga mao si Unan. Okay? So, si Unan mao ang nangasawa sa asawa sa iyang magulang nga namatay nga mao si Ir. Og tungod kay nakibalo man si Unan sa ilang tradition nga kung maburos ang asawa sa iyang magulang nga mao iyang giminyuan karon, ang una nilang anak dili ilhon nga iya kundi anak sa iyang magulang. And that is the very reason why kung atong basahon ang Genesis chapter 38 verses 1 to 9, during the time that Unan will make love making adto sa iyang asawa na nga mao ang asawa sa iyang igsuon nga namatay, Unan practiced a withdrawal method. Kay dili siya gusto nga maburos ang iyang asawa kay sa dihang maburos kini ang maong bata dili gihapon ilhon nga iya nga bata kundi iya sa iyang magulang. Now,
what happened? Because of this situation, no? God, no, ang Dios iyang gikuha si Onan, no? Namatay si Onan. And many of the preachers believe nga namatay si Onan tungod kay nagamit siya og withdrawal, no, nasuko ang Dios. But that is not the point. Their tradition clearly speaks nga sa marriage nga tradition sa mga Jewish people, the next brother is obliged to fulfill his duties and responsibilities ngadto sa asawa siyang magulang. But in this case, in the case of Onan, wala niya gifulfill ang iyang duties and responsibilities aron nga matagag anak ang iyang magulang nga namatay. But Onan decided to withdraw, no, sa kapanahunan nga makig lovemaking siya sa asawa sa iyang magulang aron nga dili ni maburos. So he broke sa kining gitawag kultura sa ilang tradition about marriage nga dapat hatagan gig anak ang iyang magulang nga namatay. And because of this, namatay si Onan tungod sa iyang pagsupak sa maong tradition. No? Nahimo siyang dautan, nahimo siyang dili matarong in the sight of God tungod kay iyang gidawat ang maong commitment nga mahimong asawa sa iyang magulang nga namatay, but Onan refused nga iyang i-fulfill ang usa ka pribilehiyo nga dapat mahatag ngadto sa iyang magulang nga namatay nga makabaton ni siya og liwat. No? So dinha na nagkasala si Onan sa maong balaod nila tungod kay kinahanglan man gyud nga iyang i-fulfill. Doon ay usa ka pamaagi unta sa Jewish tradition nga pwede man dili niya pangasawon ang asawa sa iyang magulang nga namatay by just paying, no? Na sila kining gitawag iyang bayran, no? Aron nga ma-waive ang iyang responsibility ug mapasa ni ngadto sa sunod, no? Niya nga igsuon. Or kung ang iyang igsuon dili pod, ma-waive ni siya by payment, no? Na sila gitawag nga bayad ani. Aron nga pag wala na yung igsuon lain nila nga sa ilang line up, it will automatically pass to ngadto sa kining gitawag kaliwat nila nga duol sa ila, no? The next kin. Kung ingon pa mga first degree nga mga kaliwat, no? Dito na siya mapasa. This is the tradition of marriage sa mga Jewish people. But on our culture, it is not acceptable, no? Medyo awkward kayo sa mga Pilipino nga imong pangasawon ang asawa sa imong magulang nga namatay, no? Tungod kay sa atong kabahin, ato nang gi-acknowledge nga ang asawa sa atong magulang ato nang igsuon. No? So mao na ang hinungdan. Ako lang ning gitakol gamay kining about ani nga issue sa marriage tungod kay doon mo daghan kayong gabasa og Bible nga wala sila background about sa kining gitawag kultura sa mga Jew, no? Sa mga Jewish culture about marriage. Og sa dihang mabasa ni, mayngon din ang uban nato nga uy pwede din nato minyuan ang asawa sa atong magulang, no? Nga namatay. Kay nasulat man sa Biblia, no? Gani si Jesus Christ mismo sa Genesis sa Matthew chapter 22 verse 30, iyan ning gisgutan daan when one of the Pharisee asked him nga pag-abot dito kinsa ang iyang tinuod nga bana, no? Gisgutan ni sa maong pulong sa Ginoo in Matthew 22:30 about sa 5 ka managsuon nga ang kamagulangan naminyo namatay walay anak. So nisunod ang manghod hangtod nga nahurot silang 5 nga wala gid nakabaton og anak og nangamatay silang tanan. Og ang pangutana sa mga Pariseo, pag-abot kuno dito kinsa ang tinuod nga bana. So clearly, ang Bible nagisgot nga that is just a tradition. No? Dinhil na siya sa kalibutan o pag-abot dito sa gingharian sa Dios, wala ang maong mga
pagpanginhanglan, no? Tungod kay we are filled with the presence of God, no? Lami kayo ang presensya sa Dios nga mao na ang maghatag og satisfaction sa atong matag usa ka kinabuhi. So, this morning igsoon, ako lang gihisgutan ni siya gamay para nga dili nato ma-misinterpret ang Bible, no? Atong gisgutan ni siya nga kini kabahin sa mga kultura sa mga Jew about marriage. And that is not the culture of the Filipino, no? Lahi ang atong kultura, lahi pod ang ilang kultura. So, there is one verse nga atong hatagag importansya in Deuteronomy 25:5. Palihog kog basa, pastor, sa Deuteronomy chapter 25 verse 5. Old Testament. Deuteronomy 25 verse 5. Deuteronomy 25:5. Kung magtipon pagpuyo ang duha ka igsoon lalaki ug unya mamatay ang usa kanila nga walay anak, kinahanglan nga dili magminyo ang byuda niya ngadto sa laing tawo nga dili sakop sa panimalay. Ang igsuon sa iyang bana kinahanglan maoy mga sawa kaniya, katungdanan kini sa igsuon sa usa ka bana nga namatay. Okay, no? Kana siya nga bersikulo kung magbasa lang ta na nga by our own Literal. own understanding, no? Makaingon ta nga la, sipyat day ang atong pamaagis kaminyo, no? Dapat di ay nga ang pag magminyo ang atong igsoon, dapat dili sa magminyo ang sunod, Laing tawo. kay aron pag mamatay ang igsoon, automatic day nga ikaw may mga asawa sa imong igsoon, no? Yes. Gani nag-ingon diha sa Deuteronomy 25:5 nga sa dihang mamatay ang bana, dapat kadtong maong asawa dili magminyo og lain, no, adto sa gawas. But ang iyang minyoan pag-utro ang igsoon sa bana niya nga namatay. So again, that is how the Jewish culture of marriage, no? So I hope mga igsoon nga nasabtan ninyo ni siya tungod kay kini siya medyo dili kay ni common or tagsar kay nato madunggan nga ginatudlo ni mao nga pagtulunan sa simbahan. Again, number one, sukwahi ni sa atong mga kultura. Lahi ang kultura sa Jew, lahi ang kultura sa Pilipino about marriage, Even the Chinese, no? no? Even ang Chinese, lahi pod ang kultura sa Chinese, no? Chinese have their own culture about marriage, no? O kita po do na tay kaugaling yung kultura about marriage. Sa Chinese, mostly madunggan nato nga dili sila magminyo og dili kaliwat, no? Dapat kaliwat ra gyud. Sa ato pod, especially sa atong mga kaigsuona mga Boholano, no, atong gipanambaya atong amigo nga taga Bohol diha sa Ubay, si Pastor June Tubo, no? So sa mga Bulanon, grabe gid kung kaminyoon ang hisgutan. Sa dihang mamisita ka palang daan, interbiehon na kas mga tigulang kung kinsa ang imong mama, kinsa imong papa. Pag matubag na nimo, pagkatanon pag kinsa ang mama sa imong mama o papa sa imong mama. Pagkahuman, pagkatanon pag kinsa ang lula sa imong mama, kinsa ang lolo sa imong mama, lula sa imong mama, no? Hangtod nga taas na kayo ang istoryahan lang ng mga kaliwatan. Pag-abot na sa last nga aspeto, mayon ay dili ka pwede mamisita sa akong anak kay parintir mo, no? So, ingon na ang some of the culture sa Filipino about marriage, especially in Bohol, no, nga dili pwede ang bisag layo na kay nga parinti, dili pwede tungod kay kaliwat, no? Sa Chinese pod lahi pod ang ila tungod kay ang gusto nila kaliwat ra pod, no? But dunay aspeto nga gisgutan sa Biblia, especially sa kapanahonan ni Abraham. When Abraham was already old, no? Sa dihang tigulang na si Abraham, then iyang gipatawag ang iyang sulugoon, no? Ang iyang alalay nga manumpa sa iyang atubangan nga si Isaac nga iyang anak dili pangitaan og pangasaunon
sa Kanaan. Bagkos iyang ipapauli dito sa ilang dapit aron nga dito pangitaan og pangasaunon sa Isaac sa iyang mga kaliwat mismo. Ha? But doon na si dako kayo nga explanation kung ano nga nahitabo tong ingon adto nga nag-decide si Abraham nga ang minyuan siyang anak nga si Isaac dapat didto ra sa iyang mga kaliwat. Ha? We will discuss that later, no? Sa sunod na itong mga programa about sa kining gitawag keeping the seed, no? Kanang preserving the seed. So, mahisgutan na to ng sitwasyon ni Abraham kung ano nga gidid-an niya pagpapangasawa ang iyang anak sa ilang palibot kundili didto ra sa ilang mga kaliwat, no? Kaliwat gid mismo ang minyuan. Gani si Abraham kung imong tanawon, imong tun-an Pastor Julius, ang iyang asawa nga si Sarah, no, is his half sister, no? Igsuon niya, no? So, doon na siya mga explanation. By studying the Bible, no? Sa ato nasabtan ginato nga dili pwede nga mga sawa ta sa atong igsuon, no? So, biblically gisgutan nila even sa mga sinulat ni Moses, no? Nakasulat na siya. So, dire atong giklaro nga kini nga mga punto gisgutan ni pulong sa Ginoo dili tungod kay aron nga atong ikinabuhi, no? Nga dapat ang minyuan sa atong igsuon dapat ang asawa sa iyang igsuon nga namatay, no? Nga dili pud sila dapat magbinyuuna kay hulatan nga makabaton og anak ang iyang magulang, then pag dili makabaton og anak hulatan nga mamatay aron nga siya mo makigminyo sa asawa sa iyang igsuon nga namatay. So that is the Jewish tradition and not our tradition, no? So again, dako namong kalipay nga makashare mi mo mga pulong tungod kay usahay kung kita-kita lang ang magtuon sa Biblia igsoon daghan kitag mga butang nga dili masabtan, especially ani mga punto. Pastor na maybe ikaw karon pasuro ka kadungog ani nga mga kuano nga paki-share ko no gamay kung unsa imong nasabtan parte ani nga mga punto. Oh, kaning mga pulong nga murag bag-o sa ako about especially sa atong kay Isaac na kuan di ay sa Bible manggod sa akong nabasa na wala naman na isgutan sa Bible ang kaminyoon ni Isaac. Gisgutan na siya sa Book of Genesis. Pero wala dito ra jud siya na end sa katong pag-offer sa atong so karon na nakasabot ko sa naapa day naipay trabaho day si Isaac sa diyang dili day ang pag-offer o sa atong nakabaton sila anak bisan idara na sila, so naapo day trabaho si Isaac samtang nabuhi siya aning okay. Napass on sa iya ang saad sa Dios nga panalanginan sa Dios si Abraham ug iyang mga kaliwat, no? Pinaagi siyang gi-promise nga anak nga mao si Isaac. No man hinungdan nga si Isaac sa dihang naminyo nakabaton siya og mga anak pod. And one of those was Jacob. Okay? So, pero kung imong tun-an, ang naminyoan gid ni Isaac, iya ra pong kaliwat tungod kay mao man ang gusto ni Abraham. Okay? So, again, I just want to clarify nga kining mao mga butanga mangod sensitibo ni siya ug usahay dili kay nato masabtan kung dili ta mag-study sa Jewish culture. No? Kay kini sila mga Jew mangod ni sila, no? Dunay mga pagtulunan nga sukwahi sa atong tradisyon, no? Just like sa kapanahonan sa pagkaon, sa ila bawal mo kaon nga dili manghugas og kamot. Pag mo kaon ka nga dili manghugas og kamot, no? Questionon ka na nila. But sa ato mga Pilipino, dunay ato mga kaigsuonan nga di pod mo kaon og dili manghugas og kamot, no? Ako na admire nako na siya nga pamaagi, no? Especially when I was there sa Marawi, no? When I was there in Marawi, nakita na ko ang tradition sa atong mga kaigsuonan mga Muslim, no? About sa pagkaon, no? Nga Muslim sila dili magkutsara kun dili magkinamot. Mao na hinungdan nga
naagid pirmi ang pagpanghugas sa kamot. And sa dihang magkaon ka nga kanang gakinamot, pastor. Kuan nimo ma-enjoy nimo Ma-feel ang nimo, ang maong Kalami. pag-enjoy sa blessing gikan sa Dios. So, again, that is part of tradition, no? Tradition. Nga nagkalalahi ang mga tradition nga naata. But kini nga punto karon nangasulat ni sa Biblia nga usahay ma-misinterpret na to kung walay Guide. mag-guide or maghatag og pag-explain may Explain. tungod nini. Okay? Amen, So, amen. pastor, napakay kadugang? So, taas pa matong oras, no? Kay Go, taas pa. sa 12:30 man tada man. So, dito po ko na-amaze sa sa Genesis 38, 1-9 na bago sa kuha. Ang explanation about sa Jewish culture. Okay, sa marriage, Sa no? marriage. Kanang kang unan nga Unan, case. kay kuan jud pero ni end dito pod na kuan kanang wala ka nakahimot sa Ginoo. Okay? Kinabuhi ni unan. Tungod kay Nahitabo nga wala kay muti sa Dios ang kinabuhi ni unan, not because of withdrawal, but because of refusing refusing. to fulfill sa iyang obligation nga matagag anak ang iyang magulang. So dito siya nakasala. Dito siya nagkasala Okay. sa iyang heart intention. Oo. Nga iyang gidawat nga mga sawa siya sa asawa siyang magulang, no? Makihilawa siya, no? He is enjoying sa iyang pagka-husband ngadto sa asawa siyang magulang nga namatay, but he is refusing to give child sa iyang magulang nga namatay tungod kay ingon pa niya nga kung makabaton sila anak wala gyapon pulos tungod kay ang maong anak dili ilhon nga iya kun dili iya sa Dios, and that is the very reason why unan decided to practice withdrawal. No? So mao na siya ang So ang ang withdrawal sitwasyon. is dili jud siya masama. Wala nag-isgot sa Biblia nga Kay bisan Jewish culture o Filipino culture naman na siya. there is some guidelines about that, especially sa kining gitawag mga wheat dreaming, no? Okay. Parental consent sa ato mga naminaw, no? Nga doon na may mga sinulat si Moses parti ana. Ang penalty is dili man about mamatay, Mamatay. no? Ang penalty is just maligo ka, then di sa ka mogawas imong balay, then after pagkaugma okay na ka, limpyo na ka, Okay. no? So ang withdrawal just like with wheat dreaming, no? So ang penalty ana dili man kamatayon. Dili na. Pero ang nahitabo kang unan, Kamatayon. because of his refusal sa pag-fulfill siyang obligasyon para sa iyang magulang nga namatay, no? Mao to ang hinungdan kung ano nga gipatay siya sa Dios, no? Ang iyang saad nga wala niya tumana, no? The moment nga imo pangasawon ang asawa sa imong magulang nga namatay, doon na kay commitment nga imo siyang hatagan og anak. But unan refused to fulfill his duties and responsibilities, no? So again, kani siya nga mga pagtulunan sa Biblia, sildam kay madungga nato sa mga pagwali, sildam kay madungga nato sa mga mensahero tungod kay sensitibo man gud ni siya nga butang, o kinisipod siya nga mga punto dili ni siya applicable sa tanan nga klase sa tao, no? This is just a tradition sa ilang nga mga kultura may tungod sa kaminyoon, ug lahi pod ang atong kultura. Gani akong gi-explain kanina nga ang kultura nato even sa mga Pilipino lahi-lahi, no? Kita nga mga Cebuano lahi ang atong kultura, sa mga Buholano lahi ang mga kultura, sa mga Bicolano ug sa uban pa nga mga kaigsuonan natong mga Pilipino, sa mga Muslim lahi pod lang kultura about marriage, no? So by tradition, and when we commit ourselves sa usa ka responsibilidad, no? Doon na natay obligasyon na atubangan sa atong labang maggahom. Okay? So I hope nasabtan nato ni mga igsoon nga kining maong nasulat sa Biblia, no? Sensitibo ni siya ug angay nga masabtan nato nga kini siya was practiced by
our brothers and sisters nga mga Jewish people, Jewish. no, mahitungod sa kaminyoon. Okay? I hope nga ni maong kabuntagon nakahatag mi og manindot nga Amen. nga pagtulunan sa matag usa nato, especially sa marriage, no, sa biblical nga marriage. Og I hope nga when you are able to read this passage sa Biblia, no, nga masabtan ninyo nga wala ni naghisgot sa atong kaugalingon, but naghisgot ni sa nahitabo kaniadto sa atong mga kaigsunan mga Jewish people nga mao ni diay ni ang pamaagi sa ilang tradisyon mahitungod sa kaminyoon. So nga dili nato kinahanglan nga i-practice nga uy dapat diay nga ang Sundugon. di sa ako magminyo kay ang akong magulang wa pa nakabaton og anak. Akong hulatan. Hulatan sa nako nga makabaton siya og anak. Kung di siya makabatog anak, hulatan sa nako nga mamatay aron nga ako na po'y mopulis sa asawa sa akong magulang. Di mao. So dili na siya part sa atong kultura. Amen. I hope nga nakahatag mi og manindot nga impartition may tungod sa pulong sa Ginoo dinha sa inyong mga kinabuhi. Amen, amen. No? First time po siguro Pastor Julius nga nadunggan nimo nga ang withdrawal nasulat sa Biblia. No? wala. Naagi na siya, nasulat gina siya. Okay, Di tayo masama. So, in this morning, before nato i-end ang atong programa, ako sang gi-acknowledge ang akong igagaw no, sa New Jersey. Kauban si Bana, si Tuna o si Tom, no? Tom Peak. Hallelujah, praise the Lord. Ako mapag-ampo nga ang Dios will continue to bless to both of you, no? That the work of thy hands Amen. will be blessed by God. Amen. Nga ang inyong mga pagpaningkamot dili makawang bagkos ang plano sa Dios, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future will be materialized sa inyong mga kinabuhi. Og sa tanan nga mga kaigsunan, no? That is my prayers sa matag usa. Og kadtong dunay mga balatian, we thank you Amen. nga by the stripe that our Lord and Savior Jesus Christ received at the cross, no? The covenant of healing Amen. will be with us. Praise the Lord. So, akong hangiyon si Pastor Julius. So, please close this in prayer. Okay. Before ko mo close magsuon, ako pong padayon nga ampo si Andrew Plant na nasa UK o I hope na magkita ta. Iyan yung kuhan, iyan yung bilas. Bilas. So magkita mi pohon this coming Monday. Pangutanan ako, ready na ba ka mag-in-English? Gamay. Gamay. Naamon ka. Sige, magampo ta. Yes, God. Dalaygon og mahigugmaon namo na Dios. Salamat kay Ginoo sa kaudtuhon na imong gipasanati kanamo Ginoo ang kalipay, ang kalinaw sa among matag oras sa among kinabuhi. Salamat na pod Ginoo sa bag-ong kusog, bag-ong gininhawa na imong gipa-renew kanamo Ginoo. Yes, God. Lord, salamat o Dios sa among kinabuhi na salamat sa gugma na imong gi-impart kanamo. Yes, Na among Father. ma-share kanunay Ginoo ang imong pulong mintras buhi kami aning kalibutan na Ginoo. Among mga pangayoon diha kanimo paghanyo, natabangi kami Ginoo, natagay kami kaalam, kahibalo to lead your people kinsa man Yes, mga God. maminaw Ginoo, mamati Ginoo, tan-aw Ginoo, ikaw magahikap sila mga kasing-kasing Yes, karon, God. masabtan nila, moabot kanila Ginoo ang tinud-anay na kaluwasan, kausaban sa kinabuhi. Lord, salamat o Dios sa imong pulong na kani imong pulong gahom Ginoo sa mga tao o Dios na mutuo diha kanimo Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Bisan Lord God sa istasyon na among nagamit, pinaagi sa spread sa imong pulong Ginoo. Ikaw magapadala kanila Ginoong Dios na mga tao Ginoo na mahimong source sa ilang mga financial problem Ginoo. Kaning station Ginoo dili lang ni magpabili na iliwit kun dili mag-lead ni kanuna moabot ang panahon Ginoo na mag-lead ni Ginoo ug mailhan o Dios nga isa ka broadcasting Ginoo especially sa mga Kristohanon o God. Lord, ikaw ang maghahikap Ginoo sa kinabuhi ni Sir Dinya Ginoo sa iyang kasing-kasing good health kanunay ang among mga pag-ampo o Lord na ikaw Ginoo ang mamuhat sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya kaliwat Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa kautuhon samtang kami Ginoo na among biyaan kining pansamantala Ginoo ang istasyon, ikaw maga-cover kanamo, maghahatag kanamo Ginoo og pabor kubiring sa among kinabuhi Ginoo.
ug Lord karon Ginoo na namati sa imong pulong, ikaw maga-bless kanila financially, spiritually, mentally Ginoo silang kinabuhi. Provide Lord God ang ilang gikinahanglan, healing, power magauban, magaabot kanila karon Ginoo by the blood of Jesus Christ. Dalaygon kay Ginoo sa kaudtuhon na imong gihatag kanamo. Imuhang himaya kadungganan Ginoo sa pangalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, ingon pa sa akong igagaw no, si Tuna. Insya karon lang ko kadungog ani. Pero na ako kaila sa Qatar nga pwede ra sila magminyo sa ilang igsoon tungod sa ilang mga katigayunan no. Ang uban that is their purpose, no? Pero ang pinaka essence ani nga mao ni siya ang tradisyon sa mga Jewish people, no? So mao pud na ila kultura. Kay hadlok sila maadto sa lain ilang mga kwarta. Okay, thank you Pastor. Amen, ha? So hallelujah, praise the Lord. We thank you sa tanan nga mga nagsubaybay nito sa online. Ako mapagampo nga ang Dios mag-abli sa inyong espiritu ng salabutan. Amen. That you will be able to understand sa grasya kaluoy sa Dios nga nagabot sa atong matag usa ka kinabuhi ug masabtan nato nga pinaka-importante nga magbaton tag relasyon sa atong buhi nga Dios minras mga buhi pata. God bless you God bless. and see you next week. Next week. Inyong nabati ang programang Jesus Cares Ministry uban ni Pastor Edelar E. Chavez ug Pastor Julius Lumayo. Atangi matag Huwebes sa may alas 11:30 ngadto sa alas 12 ang takna sa gadtuhon. Jesus Cares Ministry.